یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد دودھ وہی خالص ہے جڑا بھینس اور گائے دے تھنا وچوں نکلے۔ زمزم وہی خالص ہے جو چاہے زمزم دے وچوں نکلے، اور شہد وہی خالص ہے جڑا شہد دے چھتے دے وچوں نکلے۔ بالکل اسی طریقے نال دین بھی وہی خالص ہے جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان وچوں نکلے۔ اسی ڈبے والے دودھ نو خالص دودھ نہیں مانتے، اسی عام کسے ندی نالے اور کسے پمپ دے پانی نو زمزم نہیں مانتے، اسی بناوٹی شہد نو خالص شہد نہیں مانتے، تے پھر اسی جڑی گل نبی پاک دی زبان چو نہ نکلی ہوئے انہوں اسی دین کیوں ماننے ہاں؟ جویں شہد او خالص ہے جڑا شہد دے چھتے چو نکلے، اور جویں زمزم او خالص ہے جڑا چاہے زمزم چو نکلے، جویں دودھ او خالص ہے جڑا بھینس اور گائے دے تھنا وچوں نکلے، ایویں دین بھی اوہی خالص ہے جڑا کملی والی دی زبان چوں نکلے۔ اسی باقی ساریاں چیزاں دا خیال کرنے ہاں، دین دا نہیں کرتے۔ ہر دوسرے تیسرے بندے دی گل نو اسی دین کیوں سمجھنے ہاں؟ اپنا ایمان پختہ کیجئے، کسے دوسرے تیسرے بندے دی گل نو دین نہ سمجھو۔ دین رب دے قرآن دا نام ہے، کالی کملی والی سرکار دے فرمان دا نام ہے۔ اللہ نے بھینس دی ڈیوٹی لگائیے، گائے دی ڈیوٹی لگائیے، وہ سانو خالص دودھ دیندی۔ اللہ نے شہد دی مکھی دی ڈیوٹی لگائیے، وہ سانو خالص شہد دیندی ہے۔ یارو بالکل اسی طریقے نال اللہ نے نبی پاک دی ڈیوٹی لگائیے، نبی پاک نے ساڈے تائیں خالص دین پہنچایا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی، اور کملی والے نے ڈیوٹی ادا کرن اندر کوئی کمی چھڈی، کوئی کسر چھڈی نہیں۔ تے ڈیوٹی لگی کتھے؟ اے ڈیوٹی اللہ نے لائیے سورہ المائدہ اندر۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے
میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا، کڈا سونا نام محمد دا. پریشان بیٹھے ہو نا، کملی والے دا ذکر ہوئے گا پریشانیاں مک جان گیا. کڈا سونا نام محمد دا، جس نا دیاں ریساں کون کرے. اے زاد خلیمہ دائی دا، اے زاد خلیمہ دائی دا، او جنو ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چبالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، یا ایوہ الرسول بلغ. محبوبہ جڑا دین اسی تواڈے تے نازل کرنے آؤ ان وگے لوگاں تک پہنچا دیو. سونیا جڑی شریعت اسی تواڈے تے نازل کرنے آؤ انہوں ہر عام تے خاص تک پہنچا دیو. اے ساڈے محبوب پیغمبر جی جڑا دین اسی تواڈے سینے تے نازل کرنے آؤ او کائنات دے ہر بندے تک پہنچا دیو. تے میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے کی نازل کیتا ہے؟ دو چیزاں نازل کیتیاں. کنیاں چیزاں؟ بولو سارے کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں. کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ پہلی چیز کیڑی گے؟ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ عَلَى قَلْبِكَ قلبی کا لتکون من المنذرین. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اسی آسمان تو قرآن تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے. اللہ قلبی کا تواڈے دل تے نازل کیتا ہے. اللہ قلبی کا تواڈے صدر تے نازل کیتا ہے. اللہ قلبی کا تواڈے دل تے نازل کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ کے سورہ شعراء ہے. اور سورہ یاسین پڑھیے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ اکبر. آج قرآن کثرت نال پڑھنا ہے. کہو انشاءاللہ. قرآن دلاں نو قرار پہنچاندا ہے، سکون پہنچاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا درا.
فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر یاسین والقرآن الحکیم سانو قرآن دی قسم ہے اللہ قرآن دی قسم چکری ہے فرمایا والقرآن الحکیم سانو قرآن پاک دی قسم ہے انکا لمن المرسلین محبوبہ تسی رسولاں وچوں جے اسی تانوں پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے اسی تانوں رسول بنا کے بھیجیا ہے اسی تانوں نبی بنا کر کے بھیجیا ہے علی صراط مستقیم تے سونیا تانوں صراط مستقیم والا بنا کے بھیجیا ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ الحجر پڑھیے اللہ رب العزت فرماتے نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اس ذکر نو یعنی قرآن نو نازل کرن والے بھی اسیاں ایدیاں حفاظتاں کرن والے بھی اسی ہاں پتہ لگا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن اتری ہے ایک اور مقام سنیے اللہ دے قرآن دا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ بإذن ربها تنزل الملائکہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اس قرآن نو بابرکت رات وچ نازل فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ ایک قرآن عظیم ہے جڑا لے کے آن والا ہے جڑا بھیجن والا ہے اور رب العالمین جڑا لے کے آن والا ہے اور روح الامین تے جدے سینے تے اتاریا ہے اور رحمت للعالمین ہے اللہ اللہ آسمان تو ایک دو چیزیں اتریاں پہلی چیز دا نام کی ہے قرآن پہلی چیز دا نام کی ہے بولو قرآن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے کر پارے تو صدقے ہویا جس دن نازل پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اُنا لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ اکبر اللہ ایک شے ہو گئی میرے پیغمبر تے جو اتری گئے اور دوسری چیز تے غور کرنا دوسری کیڑی چیز ہے جڑی اللہ نے میرے پیغمبر دے سینے تے اتاری گئے اللہ رب العزت دا قرآن سورہ الاحزاب پڑھی گئے اللہ فرماتے نے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطیفاً خبیرا فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دو وَذْكُرْنَا ذکر کرن وَذْكُرْنَا یاد کرن وَذْكُرْنَا تذکرہ کرن وَذْكُرْنَا نصیحت حاصل کرن کہ دے تو ما یتلا فی بیوتکن جو انہاں دے گھراں وچ پڑھیا جاندا ہے کی پڑھیا جاندا ہے ایک قرآن پڑھیا جاندا من آیات اللہ والحکمہ
الحکمہ، اور حکمت دی تلاوت کرنا اپنے گھراں دے اندر۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر تسی انہاں دا تزکیہ کرو ایک کتاب نال تے کہ حکمت دے نال۔ کتاب تو مراد قرآن پاک کی دس چکیاں، حکمت تو مراد کی ہے حضرات ذی وقار، حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حضرت امام جناب شافعی رحمت اللہ کے تعالی علیہ اپنی کتاب الرسالہ دے اندر فرماتے نے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے نے تفسیر ابن کثیر دے اندر الحکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث سے۔ اللہ صاحب احکام القرآن فرماتے نے اپنی تفسیر اندر الحکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر القرآن اندر فرماتے نے الحکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ صاحب معارف القرآن فرماتے نے اپنی تفسیر اندر الحکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حضرات ذی وقار پتہ لگا میرے پیغمبر دے سینے تے دو چیزاں اتریاں، ایک رب دا قرآن ہے، ایک میرے پیغمبر دا فرمان ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسرا میرے پیغمبر دی زبان ہے۔ قرآن بھی آسمان تو آیا ہے، میرے پیغمبر دی حدیث بھی آسمان تو آئی ہے۔ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، فرماندے نے دو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانا، ایک قرآن ہدایت والا، ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا راہبر دعاں جہانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسا رب دا قرآن نت کرنا بیان، اسا رب دا قرآن نت کرنا بیان، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من، سونے نبی دا فرمان نت کرنا بیان، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من۔ حدیث رسول وچ خیری خیر، منکر حدیث نال ساڈا دی ویر، منکر حدیث نال ساڈا دی ویر، سونے نبی دا فرمان میرے مسلک دی جان، تیری مرضی سجن تو من یا نہ من۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ حضرات
ذی وقار ثابت ہویا میرے نبی تے دو چیزاں اتریاں، ایک قرآن تے ایک حدیث ہے. بولو ایک قرآن تے ایک حدیث ہے. یہ دو چیزاں رلن تے دین بندا ہے. کی بندا ہے؟ بولو کی بندا ہے؟ دین بندا ہے. تے دین مکمل ہو چکیا ہے. مکمل ہے کہ نہیں؟ بولو. اچھا دین کیدا ہے؟ اللہ دا ہے کہ نہیں؟ دین اللہ دا. آپ اللہ نو پوچھ لینے ہاں اللہ دین مکمل ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ سونے دس کا بھلا دین پورا ہے یا ادھورا ہے؟ تے اللہ نے جواب اندر کی آکھیا ہے؟ اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا میں رب اعلان پیا کرنا میں دین پورا کر دیتا ہے. پتہ لگا جیدا دین ہے آپ گواہی پیا دیندا ہے کہ دین پورا ہے. تے دین بیان کنے کیتا ہے؟ نبی پاک نے کیتا ہے. نبی پاک کو پوچھنے سونے تسی سارا دین پہنچایا ہے یادہ پہنچایا ہے؟ تے میرے پیغمبر دے بارے قرآن اندر آندا ہے فلا اللہ کا باخی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. محبوبا تو تے لوکاں نو دین سنان اندر لوکاں نو ہدایت ول لے کے آن اندر اپنے آپ نو روگ لا لیا. سنیا پتہ لگا میرے پیغمبر نے دین پہنچان اندر کمی کوئی نہیں چھڈی. اور صحیح مسلم دی روایت تے غور کرنا کتاب الحج دی روایت اللہ اللہ بابو حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام حجت الوداع دا موقع میرے پیغمبر دے صحابہ 1 لاکھ تو زیادہ تے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ اگر تواڈے کولوں کوئی بندہ سوال کرے میرے متعلق تسی اونوں جواب اندر کی آکھو گے؟ اگر کوئی تواڈے کولوں پوچھ لوے کہ نبی پاک نے دین پورا دسیا ہے یا ادھورا دسیا ہے صحابہ دسو نا تسی جواب اندر کی کہو گے؟ تے صحابہ کو جواب اندر آکھیا قد بلغتا وادیت ونصحتا. محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا سمجھا بھی دیتا تے پہنچان دا حق بھی ادا کر دیتا. تے میرے پیغمبر نے اپنی انگلی دا اشارہ صحابہ ول کیتا اپنی اکھ دا اشارہ آسمان ول کیتا تے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ سونیا گواہ ہو جا تیرے سرے بندے کہندے پہنے کہ میں دین سارا پہنچا چھڈیا ہے. اللہ گواہ ہو جائے صحابہ کہہ رہے نے کہ میں دین پہنچا دیتا ہے. فیصلہ بادیو بندے تسی سمجھدار ہو بندے تسی گویڑی ہو بندے تسی پڑھے لکھے ہو. ہن میں تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا چاہنا وا اج جے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے کہ دین پورا نہیں دین ادھورا ہے دین مکمل نہیں اور دسو او دی منیے کہ رب دی منیے او دی منیے کہ رب دے رسول دی منیے او دی منیے کہ رسول دے صحابہ دی منیے. حضرات ذی وقار میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آج اگر کوئی دنیا دا بندہ ایک گل کہہ دے کہ دین نہ مکمل ہے او دی گل جھوٹی ہے. نبی تے صحابہ سچے نے نبی سچا ہے عرشاں والا رب سچا ہے. آج کو کہے دین پورا نہیں کیویں ہو سکتا؟ دین پورا نہیں دین مکمل ہے. دین وچ کوئی کمی موجود ہے کوئی کمی نہیں. قیامت دیاں کنداں تک دین بالکل درست ہے بغیر کسی کمی تو پاک ہے دین. اللہ اکبر. ہاں کسے نو سمجھ نہ آوے تے الگ بات ہے کسے نو سمجھ نہ آوے تے الگ بات ہے کسے نو دین دا پتہ نہ لگے تے الگ بات ہے. تے جنوں سمجھ نہ آوے او سمجھ لوے جویں ریاضی سکھن واسطے ریاضی والے کول جانا پیندا ہے جویں بیالوجی سکھن واسطے بیالوجی والے کول جانا پیندا ہے جویں سائنس سکھن واسطے سائنس والے کول جانا پیندا ہے ایویں دین سکھن واسطے دین والیاں دے کول آنا پیندا ہے. نہیں سمجھے تے سکھ لو پوچھ لو.
اے نہیں کہا جا سکتا کہ دین نامکمل ہے، دین پورا ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی، ذرا غور کرنا، میں کسے ٹک تے جانا ہے، میں کسے ٹارگٹ تے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا ذرا۔ ہن پتہ لگ گیا دین ایک دو گلاں کیتیاں جاندی، ایک کیتی جاندی کہ دین نامکمل ہے، یہ تو میں تانوں دس دیتا ہے، اے رولا مک گیا۔ ایک کیا جاندا ہے جی دین پرانا ہے، حدیثاں جڑیاں نے نا یہ پرانیاں نے، یہ حدیثاں پرانیاں نے، او 1400 سال پرانا دین، یہ پرانا دین آج کیسے چل سکتا ہے؟ یہ نیا دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ فارورڈ دور ہے، اس دور میں پرانے دین پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ لہذا دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نئی فقہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ فقہ کیڑی نمی ہے؟ فقہ بھی تے پرانی ہے نا ویر۔ اللہ اکبر، اللہ در دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دنیا تو تشریف لے کے گئے نے 150 ہجری دی اندر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے نے 179 ہجری دی اندر۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے نے 204 ہجری دی اندر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے تعالی علیہ فوت ہوئے نے 241 ہجری دی اندر۔ حضرت زی وقار ذرا 2020 تو لگ کے حساب لائیے تے بھی تے 1200 سال بن جاندے نے۔ میں پوچھنا چاہنا وا 1200 سال چیز نو نواں کہنا ہے تے 200 سال اگے جاویں حدیث نو پرانا کیویں کہنا ہے؟ اللہ دیا بندیا گل ویکھنا، اج دے دور اندر ایک بندہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے 2020 دی اندر، وہ 2020 جو چلدا ایک صدی، 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 12 صدیاں پیچھے جاندا ہے تے 12 صدیاں پیچھے جا کے مسئلہ پوچھدا ہے امام ابو حنیفہ کولو، امام مالک کولو، امام شافعی کولو، امام احمد ابن حنبل دے کولو، تے اللہ دیا بندیا جدوں ایتھوں پوچھنا ہے تے 200 سال پراں جا کے نبی پاک کولو ہی مسئلہ پوچھ لئیے، اللہ دے نبی کو نہیں مسئلہ پوچھ لئیے۔ حالانکہ امام نے اپنے تک کسے نو نہیں رکھیا، ہر امام نے اپنے تک کسے بندے نو نہیں آکھیا، کسے امام نے نہیں آکھیا تو میرے کو مسئلہ پوچھنا یا تے انڈے اگے جان دی لوڑ کوئی نہیں نانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے آکھیا ہے میں لکھ کے دے سکنا، حضرت امام شافعی نے آکھیا ہے، حضرت امام مالک نے آکھیا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے آکھیا ہے۔ اور لوگ جدو ساڈیاں قولاں دے مطابق اللہ دے پیغمبر دی حدیث مل جائے تے عمل کریا جے، تے جدو ساڈے قولاں دے خلاف پیغمبر دی حدیث آ جائے ساڈے قول سٹ دیو، پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لگا دیو، کیونکہ نبی پاک دی حدیث کل بھی نہیں ہے، اج بھی نہیں ہے، کل بھی تازہ اج بھی تازہ، کل بھی ماڈرن اج بھی ماڈرن، او جویں پھلاں دیاں پتیاں ترو تازہ نے وے میرے نبی دی حدیث بھی ترو تازہ ہے، حدیث بھی ترو تازہ ہے، حدیث بھی ماڈرن ہے، حدیث بھی نہیں ہے۔ سنتی عمل تے کرو، اللہ توفیق دے۔ اللہ 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 آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت بچ آقا دے او نال ہوے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑایو دا رتبہ کمال ہوے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ. حدیث تو پیچھے نہ ہٹو. وہابیو بریلویو دیوبندیو میرے بھائیو تسی سارے میرے بھائیو قابل عزت ہو. حدیث نہ چھوڑو. کسے دور اندر حدیث نو کانڈ نہ کرو. کسے دور اندر پیغمبر دی حدیث تو پیچھے نہ ہٹو. ہر دور اندر ہر بلا اندر چاہے وہ بلا طاعون دی ہوئے, ہر پریشانی اندر چاہے وہ پریشانی فقدان دی ہوئے, ہر مصیبت اندر چاہے وہ مصیبت کرونا دی ہوئے, ہر مصیبت اندر میرے پیغمبر دی حدیث رہنما ہے. میرے پیغمبر دی حدیث مشعل راہ ہے. میرے پیغمبر دا دین ہر دور اندر ساڈی رہنمائی کردا ہے. آؤ تے صحیح پیغمبر دے دین وال. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا دراؤ. سب کچھ چھڑ دیو میرے نبی دا دین نہ چھڑیا جے. سب کچھ چلا جائے میرے پیغمبر دی حدیث نہ جائے. اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر لئی وہ گمراہ ہو گیا تے سیدھے رستے تو بھٹک گیا. جدھر جاندا ہے رب دا منہ ادھر پھیر دیندے نے. مسند احمد حدیث ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ 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 فرمایا کائنات دے لوگو جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جس بندے نے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کر لئی اللہ ذلت دا مقدر بنا چھڑ دے نے. اللہ ذلت دے نصیباں وچ کر دیندے نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نو دیکھیا کھانا کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیا سجے نال کھا. انہیں آکھا میں سجے نال کھان دی طاقت ہی نہیں رکھدا. کئی بندے غرور تے تکبر چ آ جاندے نے نا. انہیں غرور تے تکبر اندر آ کے آکھیا میں سجے نال کھان دی طاقت ہی نہیں رکھدا. میرے پیغمبر فرماندے نے چلو بھائی جے انجے تے انجی رہے. حدیث پاک اندر آندا ہے اس دن تو لگ کے دوبارہ ساری زندگی وہ اپنا سجا ہاتھ چک ہی نہیں سکیا. اللہ نے وہ ہاتھ شل کر دیتا. وہ ہاتھ دی طاقت مکا دیتی. کیوں؟ میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کیتی ہے. اسی چھوٹی جی گل سمجھنے ہاں, اسی نکی جی گل سمجھنے ہاں. پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا نہ بڑی بڑی گل ہے. پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا بڑی بڑی بات ہے. دی صحیح روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں دنیا والیو قیامت دے قریب اللہ تعالی میری جناب امت دے اتے کچھ عذاب نازل کرنگے. 5 گناہ میری امت دے لوگ کرنگے. انہاں 5 گناہاں دے بدلے اللہ تعالی نے اتے 5 عذاب نازل کر دینگے. حضرات تیزی وقارو 5 گناہ کیڑے کیڑے نے وہ دی تفسیر بیان کراں بڑا وقت چاہیے. ایک گناہ ذکر کرنا ہے. کیڑا گناہ؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے نے جڑی قوم دے لوگ جنہ دے وچ زنا عام ہو جائے گا, جنہ دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی, جنہ دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے نال دسدا پھردا ہے. ڈاکٹر کہندے نے اسی دسنیاں کرونا کیوں آیا ہے, فلانا کہندا میں دسنا وا کرونا کیوں آیا ہے, فلانا کہندا میں دسنا وا کرونا دی وجہ کی ہے. ہر بندہ اپنا اپنا ٹیواں تے اپنا اپنا حساب لاندا پیا ہے. ساریاں دیاں سن لیاں نے, ہن میرے نبی دی بھی سن لو نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن ماجہ دی صحیح روایت ہے میرے آقا فرماتے نے جس قوم دے اندر زنا زیادہ ہو جائے گا اللہ تعالی اس قوم دے اندر طاعون دی بیماری نو عام کر چھڈے گا. اور فرمایا کلا طاعون نہیں اللہ تعالی جدیاں بیماریاں نازل کر دے گا جنہ بیماریاں دا انہاں دے وڈیاں نو نا بھی نہیں آندا ہوئے گا. انہاں دے پچھلیاں نو بیماریاں ویکھیاں تک نہیں ہون گیاں, انہاں سنیاں تک نہیں ہون گیاں. حضرات ذی وقار میں پوچھنا چاہنا, میں سوال کرنا چاہنا. عورت کہندی ہے مینوں اپنی مرضی تے عمل کرن دیو, بیٹی کہندی ہے مینوں میری مرضی تے شادی کرن دیو, نوجوان کہندا ہے مینوں میری مرضی دی شادی کرن دیو. ہر کوئی کہندا مینوں اپنی
اپنی مرضی تے چلن دیو نا. ہر کوئی اپنی اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے. حضرات ذی وقار جے تسی اپنیاں چلا دیو تے رب نے اپنی چلا لئیے. دیکھو نا تہاڈیاں مرضیاں چلیاں تے کچھ نہیں کھویا تے جدوں میرے رب نے مرضی چلائی ہر شے بند ہو گئی ہے, ہر شے ٹھپ ہو گئی ہے. اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے میرے نبی دی حدیث دا رخ کر لو, اللہ دے گھراں دا رخ کر لو. اور میں بھی ادبر بلا طور تے کہنا چاہنا ہوں اس مشکل وقت دے اندر اللہ دے گھراں دے دروازے بند نہ کرو. اس مشکل وقت دے اندر رب دے گھراں دے دروازے بند نہ کرو. مینوں سمجھ نہیں آندی ایڈی وڈی مشکل چ جے بندے رب دے گھر نہ جان تے دسو پھر کتھے جان. ایڈی مشکل دے اندر جے بندے رب دے در تے نہ آن پھر کیڑا در ہے جس در تے جا کر کے اپنی مشکل پیش کرن. آپے کہندے ہو لا علاج بیماری دا علاج کوئی نہیں تے رب فرماندا ہے میرے در تے آ جاؤ میں لا علاجاں دا بھی علاج کر چھڈاں گا. حضرات ذی وقار میں اپنا من صاف کر لواں, کرونا مینوں کچھ بھی نہیں کہندا. عورت اپنا من صاف کر لوے, کرونا عورت نو کچھ نہیں کہندا. میری بہنیں تو اپنے نظریے نو درست کر لے تے اپنا من صاف کر لے, تینوں بھی کرونا کچھ نہیں کہندا. اللہ اکبر. ثابت شکلاں نے رب دی عذاب دیاں اس واسطے نے کہ اسی برائیاں وچ پے گئے ہاں, اسی زنا وچ پے گئے ہاں, اسی بدکاریاں وچ پے گئے ہاں. او یار میں تانوں کیویں سمجھاواں, میرے کول کوئی انج دی شے ہوے میں تواڈے دماغاں وچ پا کے چلا جاواں کہ میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرنا کڈا وڈا گناہ ہے. میں تانوں ایک مثال دے کے اگے نکلنا. غزوہ احد دا کینوں نہیں پتا, احد پہاڑ دا کینوں نہیں پتا, ایتھے غزوہ احد ہویا سی کہ نہیں ہویا. غزوہ احد میرے نبی دے صحابہ نو فتح لبدی پئی سی کہ نہیں لبدی پئی سی, فتح لبدی پئی سی. درے تے کھلوتے صحابہ سن جنہاں نو کالی کملی والی سرکار نے فرمایا اوے اسی جتیے تاویں درا نہیں چھڈنا, اسی ہار جائیے تاویں درا نہیں چھڈنا. وہ درے والے صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا کافر جتیاں چھڈ کے بھجے جاندے نے, اسی آکھیا جنگ مک گئی ہے. درے تو اتر آئے آسمان تو رب نے فرمایا وہ جدوں میرے نبی نے آکھیا سی درے تو نہیں اترنا, پھر درے تو اتر کے تسی میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے. رب نے غزوہ احد دی فتح نو شکست اندر بدل دیتا ہے. 70 صحابہ میرے نبی دے شہید ہو گئے. صحابہ اگر ماڑی جی گل دے اندر تھوڑی جی اونچ نیچ کر دین تے رب صحابہ نو معاف نہیں کردا, میں تو کی شے ہاں؟ میں تے تو دن رات نافرمانیاں کریے تے عذاب نہ آن تے ہور کی ہوئے. من پاک کیجئے اپنا, توبہ کیجئے. اور میں حکام بالا کے گزارش کراں گا رب دے گھراں دے دروازے نہ بند کرو. اس دکھی مخلوق تے کچھ تے ترس کھاؤ انہاں تے. تسی کہندے ہو سعودیہ نے بند کر دیتے تے اسی بھی بند کر دینے. کیوں بند کر دینے؟ رب دے گھر نے منع مساجد اللہ, اللہ دے گھراں چ روکنا مسلماناں دا کم نہیں ہے. انہاں بند کیتے نے, انہاں دا اپنا ملک ہے. انشاءاللہ اسی اللہ دے گھر آباد کرنے نے کہو انشاءاللہ. اللہ مرنا تے ہے ہی ہے, مرنا تے ہے ہی ہے نا. وہ موت تے آنی آنی. وہ رولا جو پی گیا میں ساڈے علاقے بندے مینوں گل دسی, بندے وا سر بیٹھے تھے نا, ایک بندے نو مرگی دا دورہ پیندا, اونوں بیٹھے بیٹھے نو مرگی دا دورہ پی گیا, ساری بھج گئے. انہاں کی اے نو کرونا ہو گئی. وہ اللہ دے بندو ایک تا ڈر بنیا پیا, خوف بنیا پیا. اور نہیں, صبح و شام دی اذکار کرو. میرے نبی دی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا, صحیح مسلم دی روایت ہے, تسی جس جگہ تے جاؤ جا کے پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ تانوں ہر مصیبت بلا تو پریشانی تو نجات دے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پڑھو اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. پڑھو, اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا, مصیبتاں دور کرے گا, بلاواں دور کر چھڑے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ ویکھو نا, جنوں ہو گئی ہے بیماری او دے تو پرہیز کرو, چلو ٹھیک ہے انہوں بیماری ہے, تے جنوں ہے بھی نہیں او دے تو ایویں ڈر دے پھر دے. اوے اس حساب نال تے باپ پتر نال سلام نہ لوے, پتر باپ نال سلام نہ لوے, ہیں باپ ایک دوسرے نہ بھائی نہ.
احتیاط ضروری ہے، لیکن احتیاط دا مطلب یہ نہیں کہ اسی اونجی ایک دوسرے تو بھج جائیے، دائرہ انسانیت چوں نکل جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ پیغام دی رہی ہے رب دا قرآن، چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاباں دے، چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں دے ذریعے اللہ سانو عذاباں تو بچانا، اللہ سانو بڑے عذاباں تو بچانا چاہندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ چھوٹا جا جھٹکا لگا ہے رب دی عذاب دا، اس واسطے لگا ہے کہ اسی توبہ کر لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ ارے رب سے توبہ کرو نا کرو نا، 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 اس کے غضب سے ڈرو نا ڈرو نا، اس کے غضب سے ڈرو نا ڈرو نا۔ اللہ اللہ عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، بڑا سا نہیں بس ذرا سا لگا ہے، عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، بڑا سا نہیں بس ذرا سا لگا ہے، کہ بول اٹھی دنیا کرونا کرونا، کہ بول اٹھی دنیا کرونا کرونا، ارے رب سے توبہ کرونا کرونا، اس کے غضب سے ڈرونا ڈرونا، اس کے غضب سے ڈرونا ڈرونا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار لاکھ طوفان آ جان، میرے نبی دی حدیث سے کیمرے آ کرو، فائدے ہی فائدے نے، فائدے ہی فائدے نے۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا، مسند حمیدی دی روایت سناواں، پھر ایک اور گل سناواں تے گل مکاواں۔ حضرات تیزی وقار حدیث پاک اندر آندا ہے، آج عمل کرو میرے نبی دی حدیث سے، فائدے دیکھو، تجربہ سارا کچھ ازمائی بیٹھے ہو، ذرا سونے نے بھی ازما کے دیکھتے لو ذرا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، اللہ اللہ ابن حبان دی صحیح روایت، میرے پیغمبر دے گھر 400 پرونا آیا، نبی پاک کو 400 مہمان، کنا بولو 400، تے ساڈے والے ایک آ جائے تے اسی تالا مار کے بہ جانے۔ وہ فون کردا، چودھری جی میں اج تواڈے ال مہمان ہاں، وہ کہندا میں ملتان ہاں، ہے 400 مہمان آیا۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر نے فرمایا، عمر 400 پرونا لے جا، 400 پرونا لے جا، تینوں کھانا کھلا دے۔ تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے نے، میرے گھر وچ کھجوراں انیاں کو پئیاں، تھوڑیاں جیاں کھجوراں، تے جناب ابوبکر صدیق بولے، واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے، فرمایا عمر گلاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں، نبی پاک نے جو کہہ دیتا ہے عمل کرنا تیرا کام ہے، برکتاں پانا رب دا کام ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے، میں 400 مہمان ہوئے لوگو 400 پرونا، فرماتے نے میں اگے اگے تے 400 پرونا پیچھے پیچھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث من کے ٹر پیا واں، اللہ تے نبی دا فرمان من کے ٹر پیا واں۔ فرماتے نے میں پہنچی اپنے دروازے تے جناب اپنے تہ پند وچوں چابی کڈی گئے تے چابی لا کے دروازہ کھولیا، تے فرماتے نے جتھے اینیاں کھجوراں سن اوتھے سارا کمرہ کھجوراں نال بھریا پیا ہے، تے فرماتے نے میں انہاں نوں آکھیا، لو بھئی آپ ہی جاندے جاؤ، کھاندے جاؤ تے آندے جاؤ، جنہ دل کردے کھا لو۔ فرماتے نے بندے گئے کھجوراں کھاندے رہے، آخری بندہ اس حدیث نو بیان کرن والا ہے، جڑا اس روایت کو بیان کرن والا راوی ہے، وہ کہندا میں سب تو اینڈ تے گیا واں، میں ایک واری کھادیاں، کھا کھا کے رج گیا تے تھوڑا سا لیا پھر کھادیاں،
پھر سا لیا پھر کھادیاں پھر میں کچھ رکھ بھی لئیاں اس تو بعد بھی کھجوراں جڑیاں سڑیاں موجود سن کونا وچ کمی کوئی نہیں کافی ساریاں کھجوراں جے بھی بچیاں پئیاں سن حضرات تیزی وقار پتہ لگا بس میرے نبی دی گل تو من لے برکت رب کر چھڑے گا من کے تے ویکھنا عمل کر کے تے ویکھنا میرے نبی دی گل تے صحیح البخاری دے کر وے سن لو گل مکائیے اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے او دا بچہ بیمار ہے مشکل وقت بندے تے آدھا ہی رہندا ہے پریشانی دے وقت اندر رب دا در نہ چھوڑو پریشانی دے وقت اندر میرے نبی دا دامن نہ چھوڑو اے وقتی پریشانیاں نے ٹر جاندیاں نے اللہ انہاں دے پیچھے بڑیاں برکتاں رکھدا ہے اے ویکھنا میرے پیغمبر دا یار ہے بچہ بیمار ہے آپ کام تے گیا پچھوں بچہ فوت ہو گیا تے ماں جڑی ہے نا او ماں دا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سوچیا میرا بچہ تے او جڑا فوت ہو گیا دنیا تو ٹر گیا ہے ماں وابلا کراں تے میرے وابلا کرنل بچہ مڑن تے نہیں لگا تے کیوں نہ میں انج کراں میرا خامد بیچارہ بارو ٹھگیا ٹٹیا پریشان آئے گا تے جاندیاں نال مینوں دس دیواں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے وہ بیچارہ اور پریشان ہو جائے گا کیوں نہ میں دی خدمت کراؤں دا خیال کراؤں تے بعد اندر پھر جو ہو جائے بعد اندر دس دیاں گی انہیں اپنے بچے نو چکیا ہے ایک کمرے جندر الگ جگہ تے لٹا دیتا ہے اور فیصلہ بادیا سن والیے میری ماں بہن ذرا غور تے کرنا اس ماں دی عظمت نو سلام ہے اس ماں دے صبر نو سلام ہے جس ماں دا بچہ ٹر گیا ہے تن نال دے گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا اپنے خامد دی خدمت دی خاطر خامد گھرے آیا پانی پلایا کھانا کھلایا بستر بچھایا آرام کروایا اپنے خامد دے حقوق نو ادا کر چھڈیا اللہ تو نے پوچھیا بچے دا کیا حال ہے تے فرماندیاں نے بچہ پہلے نالوں ہن بہتر حالت دے اندر ہے کی مانا والا آخرت خیر لک من الاولا آخرت دنیا نالوں بہتر ہے اللہ اکبر اللہ صبح دے ٹائم آکھیا کرما والے ایک گل تے دسنا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سانو امانت دیتی کسی نے کوئی امانت دیتی ہوئی ہوے تو لین آ جائے تے امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں آخے امانت تے لٹا دینی چاہیے انہیں آکھا پھر اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے وہ بچہ امانت سی تے رب نے واپس لے لیا ہے تے فوت ہو گیا ہے تے دنیا تو ٹر گیا ہے انہیں آکھا کمال والی گل ہے ایک کدوں دی گل ہے انہیں آکھیا جدوں تسی گئے ہوئے تو کاروبار چودو دی گل ہے انہیں آکھا تو پھر مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا انہیں آکھا میں تاں نہیں دسیا کہ تے میرے خامد دی آرام اندر خلل نہ آ جائے میرا خامد پریشان نہ ہو جائے بچہ تے واپس نہیں سی ہونا پر تہاڈا آرام میرے تے فرض ہے میں اودا خیال کراں انہیں باں تو پھڑ لیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر لے کے ٹر گیا ہے ذرا سنیا جے توجہ دے نال میرے پیغمبر دے سامنے سارا واقعہ بیان کیتا ہے میرے نبی نو اس عورت دا صبر اتنا پسند آیا اس عورت دا مشکل دے وقت اللہ دے دین دا سہارا پکڑنا اتنا پسند آیا اللہ دا در نہ چھڑیا جس پریشانی دی اندر رب دے گھر نہ چھڑیا جس مشکل دی اندر اللہ دا ذکر نہ چھڑیا جس پریشانی دی اندر حل ہونا ہے تے رب دے ذکر نال ہونا ہے پریشانیاں آن جان والیاں چیز نے رب دا در نہیں چھڑنا تے میرے نبی دا دامن نہیں چھڑنا میرے نبی دے سامنے جدو سارب دا صبر بیان کیتا گیا تے میرے آقا نے دعا کیتی ہے اللہ سونیا انہاں دوواں جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے بخاری وچ لکھیا ہے اللہ نے پھر اس عورت نو 9 پتر عطا کیتے نے تے 9واں نو حافظ قرآن بنا چھڈیا ہے 9 بیٹے رب نے دتے